ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜିର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଖେଳ ଖେଳିବା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିଲ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଏକ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ସେଇଦିନ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ କର ନା, ଦୋକାନବାଲା ତୁମକୁ ଏମିତି ମୁଡ଼ି ଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ତୁମକୁ ଏଠି? ଚନା, ମିକ୍ସଚର, ଏମିତି ଚନା, ମିକ୍ସଚର, ବାଦାମ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଠୁଙ୍ଗାକୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ତୁମର କାମ ହେଲା ତାଳି ମାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ, ঠিক আছে, এটা একটা কাগজ না? ঠিক আছে, এই কাগজকে মু এଠି পুরাই দেলি, টিকে জাদু କରିଦେଲି। এটি কোন ହେଲା? জাদু କରିଦେଲା ପରେ কোন হইছি গোটিয়ে 5 ଟଙ୍କା। এইটা বাহারি গলা 5 ଟଙ୍କା। ঠিক আছে, এটা এটি রখি দেবা। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଦେଖିଛ, ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ କାଗଜ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଛ 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ୟାକୁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ଏଠି ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଏ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କାଗଜ ତ ସବୁ ନୋଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ସବୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନା? ତାଳି ମାରି ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନା ପିଲା ଯିଏ ରେ, ତାଳି ମାରି ଦିଏ ରେ। ସୁନା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତେବେ ଆସ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆ ନିଆ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଖାଅ। ঠিক আছে, দেখ, এইটা হল 25 পয়সা। 1 2 3 4 চারোটি 25 পয়সা অছি। 4টি 25 পয়সা কু হল 1 টঙ্কা বা 100 পয়সা। 25 যোগ 25 যোগ 25 যোগ 25, 4টি 25 মিশাইলে 100 ହେଉଛି। ଏଣୁ এই 100 ପଇସାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? 1 ଟଙ୍କା। ঠিক ସେମିତି 2ଟି 50 ପଇସା। ଏଠି ଦୁଇଟି 50 ପଇସା। ଦେଖ, এই 50 ପଇସା 2ଟି 50 ପଇସା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 50 50 100। ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 1 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ 50 ପଇସା ଏଠି 4ଟି ଅଛି। 4ଟି 50 ପଇସା, 1 2 3 4ଟି 50 ପଇସା। 4ଟି 50 ପଇସା ଯାହା, ସେଇଟା ହେଲା 2 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 5 ଟଙ୍କି। ଏ ମୁଦ୍ରା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କେତୋଟି ଅଛି? 2ଟା। 2ଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଏ 2ଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି, ଦେଖ, এইটা ଅଛି 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା। 2ଟା ଅଛି, 1 2 2 4 ଟଙ୍କା ଆଉ 1 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଏଣୁ ଏଠି ଅଛି 5 ଟଙ୍କା। ঠিক ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି 50 ପଇସା, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟି 50 ପଇସା ଅଛି। ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତକ ମିଶିକିନା 10ଟି 50 ପଇସାଟି ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। 1 2 3 4 5 ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରା 5ଟି ରହିବାରୁ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ହେଲା।
ठीक से हीपरि एठी 2 टंकिया मुद्रा रही दुईटी 5टी 1 2 3 4 5 2 टंकिया मुद्रा 5टी जहाँकि 10 टंका बोली कहूँ हम 10 टंकिया मुद्राटी रखा जाइछि। ठीक से हीपरि टंका किया मुद्रा एटा गणी देख केतोटी रोचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमती टंका किया मुद्रा 10टी हेबा द्वारा या हैला 10 टंका अर्थात आम 10 टंका बदल में 10टी टंका किया मुद्रा पाइबा 10 टंका बदल में 5टी 2 टंकिया मुद्रा पाइबा एवं 5 टंका बदल में टंका किया मुद्रा 5टी पाइबा। ठीक से हीपरि 5 टंका बदल में 50 पैसी 10टी पाइबा एवं 5 टंका बदल में आम 2 टंकी 2टा एवं टंका किया गोटे पाइबा 10 टंका बदल में 5 टंकी जो 5 टंकिया पॉइंट रोची 2टा पाइपर मुद्रा। ठीक से हीपरि 50 पैसी 4टा देले आम 2 टंका गोटे पाइपर। ठीक अच्छे तापर 50 पैसी 2टा देले आम टंका किया पाइपर एवं यहीटा हूँ 25 पैसी पिला माने वर्तमान तुम्हें बजार में 25 पैसी देखा पाइब ना एणु 25 पैसी 4टी देले कौन हो गोटे टंका हो। ठीक अच्छे बर्तमान आम टे बड़ बड़ नोट हिसाब किताब को देखा। ठीक अच्छे पाख को टिके आउ थे देखे दूची यहाँ हूँ 20 टंका ए 20 टंका बदल में आम कौन पाइबा ना 20 टंका बदल में आम एमती 10 टंकिया नोट 2टा पाई पारिबा 10 टंकिया नोट 2टा पाई पारिबा ए 10 टंकिया नोट 2टा जहाँ एमती ए 20 टंकिया नोट ताहा ए मूल्य समान। ठीक से हीपरि आम 2टा 20 टंकिया 20 20 40 एवं यही 10 ये 50 ये है 20 20 40 एवं ये 50 ये 50 टंका जहाँ यही 50 टंका 50 टंकिया नोटर मूल्य जी ये 20 20 टंकी 2टा एवं 10 टंकी गोटी एटा मध्य है 50 टंका। ठीक अच्छे ठीक सेमती आम 10 टंकी नोट 2टा नहीं पारिबा 3टी 10 टंकिया नोट आम 3टी नहीं पारिबा एवं 20 टंकी मुद्रा गोटे नेले गोटे नेले एपटे फटोटा 10 टंकी नोट 3टी एवं ए 20 टंकी नोट गोटे नेले आम एटा 50 है बोली आम जानी पारिबा। ठीक अच्छे ठीक सेमती आ कौन आम ये 20 टंकी बदल में 10 टंकी नोट 2टा पाई पारिबा। ठीक अच्छे पिला माने आशा करुछि तमे आजिकार ये मुद्रा गुड़ी को पुणी थे एवं नोट गुड़ी को पुणी थे तुम्हें निश्चित भाव में चिन्हि पारि एवं गत प्रथम दिन आम मुद्रा सब चिन्ही आज मुद्रा सहित नोट मध्य चिन्हीचे प्रथम दिन मुद्रा एवं नोट चिन्ही किंतु आज कौन कर आम दिया निया कारबार करिपरिबा अदल बदल करिपरिबा कौन से जमीटी है गोटे 5 टंकिया नोट यही 5 टंकिया नोट बदल में एमती आम टंका किया 5टी नोट पाई पारिबा यही हिसाब एमती टंका किया 5 नोट पाई पारिबा यही हिसाब किताब जदि आम पाखरे पिला माने जना थिबो ताहले हमकु केही दुकानी वाला ठकी पारिबे नाही। ठीक अछि आशा करुछि आजिर पाठदान टिको पिला माने तुमे बुझिल तो मैजिक खेल देखिल बहुत निश्चित भल लागिथिबो तापरे टंका पैसा किपरि अदल बदल करिबा सेटा मध्ये देखिल निश्चित भाव में भल लागिथिबो एनु मु तम मानकु गोटे काम देबी। प्रथम काम है जहाँ वर्तमान सुधा पुराना अचल पैसा अच्छी बापा माँ सहित कथा हेब 5 पैसी 10 पैसी 25 पैसी 50 पैसी ये सब मुद्रा संग्रह कर एमती संग्रह करना तुम कांथरे झुलैकिना रखिब। तापरे द्वितीय काम कौन हो जेकोसी मुद्रा पिला माने तुम पाइब
ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାପା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନା, ବାପା ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନା, ମା ଏଇଟା ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରା ନା, ଏମିତି ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କୁ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କାମ ହେଲା ତୁମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସୁନା ପିଲାମାନେ ବହିଟା କରିବ। ହଁ ଆଉ ଏତିକି ଆଜିକାର ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକାର ପାଠଦାନକୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।